प्रोफेसर तनवीर साहब पिछले दिनों मरी में होने वाली तूफानी बर्फबारी के अंदर अपनी फैमिली को लेके गए, लेकिन वहां जैसे ही हालात खराब हुए ये वहां फंस गए और इन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोगों को बचाया। बर्फ नीचे फुल थी और बच्चे रो रहे थे, पीट रहे थे। जिस तरह हम निकले हैं ना, तो मेरा ख्याल शायद हमारे साथ भी वैसे ही होता जिस तरह लोगों के साथ हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइए, जब मरी इंसिडेंट हुआ तो आपने 20 बंदों की जान बचाई और उस तूफ़ान से बाहर ले आए। ये उस दिन हुआ क्या और आप किस दिन ये पहुँचे, और ये सारा इंसिडेंट जो है मुझे बताइएगा कहीं। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दिन ये जो वाक़या रुनुमा हुआ है, हम मरी गए थे फैमिली के साथ। कोच थी जिसमें तकरीबन 25% थे टोटल, बच्चे भी थे शामिल। हम एक प्रिडिक्शन पे गए थे कि जी मंडे को हम गए थे कि जी ट्यूसडे से बर्फ़बारी शुरू होगी। तो ये है कि ट्यूसडे को बर्फ़बारी देखने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्लान था नथिया गली, मुख्तलिफ जो प्लेसेस थी। तो तकरीबन 7 बजे हम वहाँ पर पहुँचे हैं मरी। जब उसके बाद रेजिडेंस के हवाले से हमें जो बताया गया था जी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी चूँकि आप ऑफ डेज़ में जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर गए तो सर्दी की इंतहा थी। इतनी सर्दी मैंने ख़ुद भी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। तो फिर हमने हिम्मत की कि और कोशिश ये की कि बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए तो वो सर्दी नामुमकिन थी उसको फेस करना। उनको हमने कोच में रखा कि जी आप बैठें, हम पहले अरेंज कर लें रेजिडेंस का। हम निकले हैं, तकरीबन 3 घंटे मुसलसल हम एफ़र्ट्स करते रहे, लेकिन जो है हमें रिहाइश नहीं मिल रही थी। हमारे ज़हन में यही था, जिस तरह हमें बताया गया था जी कि एक कमरे का 2000 या 3000 मैक्सिमम, चूँकि आप ऑफ डेज़ में जा रहे हैं। अगर आप सैटरडे संडे को जाते तो फिर ज़ाहिर बात है काफ़ी पैसे होते हैं। तो हम तो इसलिए गए थे जी कि जी चलें, मतलब ऑफ डेज़ में जाएंगे तो हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। तो वहाँ पर तो उनके तेवर ही चेंज हो गए थे। वो कहें जी अपना हमारे पास जगह ही नहीं है, जगह नहीं, जगह थी मगर उसके बावजूद वो परेशान कर रहे थे। और 70-70 हज़ार एक रात का। जी 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 जी, एक रात का। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, यार ये क्या जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद 3 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद हम वापस माल से नीचे जब आए हैं, वहाँ पर एक जहाँ पर हमारी रिहाइश की जब बात चली है, तो उन्होंने हमें कहा कि जी हम आपको तकरीबन 30,000 के राउंड अबाउट हमारी बात हुई। 2 बेड थे, एक 2 कमरे थे, एक बेड वाले, और एक दूसरा कमरा था। उसके बाद पानी, ठंडा पानी, ऐसा पानी था कि जो हम जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। गीज़र की बात नहीं बीच में है? जहाँ उन्होंने मतलब गीज़र की, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जी मॉर्निंग टाइम में आपको गर्म पानी प्रोवाइड किया जाएगा। वेडनेसडे को हमारा प्रोग्राम था कि आगे निकलने का। उस दिन फिर ये हुआ कि बर्फ़बारी मज़ीद बढ़ी है और सुबह से बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। हमारा था कि तकरीबन 8-10 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, मगर जो बर्फ़बारी की पोजीशन जा रही थी वो नज़र आ रहा था कि अब नामुमकिन है हमारा जो है ना निकलना यहाँ से। अब हमने कहा कि जी देखें, हमारा तो ज़ाहिर था कि चलें मतलब 5-10 हज़ार रुपया दे देंगे, चूँकि ये हमें कोऑपरेट करेंगे कि जब तक बर्फ़बारी रुकती नहीं है, दिन रात रुकना भी पड़ा गया तो मतलब ये कोऑपरेट करेंगे। जब उन्होंने कहा कि नहीं जी रेंट आपका डबल होगा, तो हम तो शर्ट पकड़ के बैठ गए, यार ये क्या कर रहे हैं। इस तरह और भी फैमिलियाँ थीं। वहाँ खाने के इंतज़ामात क्या थे, फिर हीटर वगैरह ऐसी चीज़ें, कितने लोग थे आप लोग, और 3 कमरों में कैसे एडजस्ट किया? आपने कहा एक एक कमरे का आप लोगों का बेड था, एक एक उसका बेड का कमरा था, तो कैसे एडजस्ट किया पूरी फैमिली ने? कितने लोग थे टोटल? जो बड़ा कमरा था वहाँ तो ख़वातीन जो है ना वहाँ पर उनको हमने अरेंज कर दिया। वहाँ दूसरी फैमिलीज़ का क्या हाल था? यानी आप लोगों के पास तो इंतज़ामात हो गए, भाई कमरा मिल गया आपको, खाने पीने की भी चीज़ें आप साथ लेके गए थे, लेकिन वहाँ जो आपने दूसरी फैमिलीज़ को देखा उनका किस तरह का हाल था? मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त हुआ जो एक हमारे साथ एक और भी कोच थी। तो
ان کے جو ممبر تھے وہ بیچارے، ہم نے تو تھوڑا سا اسٹے کر لیا تھا نا، وہ تو ان کو وہ 12 بجے سے پہلے نکل گئے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. اب گاڑی میں بیٹھ کے تقریباً 11 بجے وہ نکلے ہیں، 3 بج رہے تھے اس وقت، وہ بیچارے اسی کوچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو برف نیچے فل تھی اور ہماری چونکہ کوچ آگے تھی، ہماری نکلنی تھی تو انہوں نے نکلنا تھا. اب یہ ہے کہ ان کا بچوں کا کیا حال تھا، اب میں کس طرح بیان کروں، مجھے خود بھی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بچے رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، انہوں نے واش روم میں جانا ہے، کھانا پینا. جس طرح ہم نکلے ہیں نا، اور اگر اس دن ہم نہ نکلتے تو میرا خیال شاید ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا جس طرح کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے، آپ کیسے سروائیول آپ کی ہو سکتی ہے کہ گاڑی میں کتنی دیر تک آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ادھر تو انتظامیہ کی طرف سے کوئی مطلب سپورٹ مل ہی نہیں رہی تھی. جو لوگ گاڑیوں کے اندر فوت ہو گئے وہ آپ کے آس پاس کتنے لوگ تھے اس طرح؟ وہ جو گاڑیوں کے اندر فوت ہوئے ہیں نا، ظاہری بات ہے ہم تو خود بھی گاڑیوں سے نہیں نکلے، سیدھی سی بات ہے. اور وہ جو میں نے کہا کہ اگر ہمارے آگے مشین نہ ہوتی، مشین وہ بھی ایک ہی سائڈ پہ چاہ رہی تھی، دوسری سائڈ پہ مشین نہیں چاہ رہی تھی. اور ایک اور بھی المیہ وہاں پر جو دیکھنے میں آیا کہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، دوسری طرف اب کچھ لوگوں نے گاڑیاں وہاں کھڑی کر کے وہ نکل گئے ہوئے ہیں. اب جب گاڑی کھڑی کر کے نکل گئے ہوئے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے سامنے سے جو آنے والی گاڑی ہے، ادھر گاڑی کھڑی ہے، وہ تو پھر 2 وے تو پرابلم ہوگی، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی بلاک ہو رہی تھی. گاڑیاں جو لوگوں نے کوشش کیا کہ جی ہم جو ہے نا وہ تقریباً 10 یا 15 میٹر کا فاصلہ جو ہے سڑک پہ آنے کے لیے ہم اپنی گاڑی کو اوپر لے کے جائیں تو نیچے برف دی. وہاں کے مقامی لوگوں نے 3 ہزار روپیہ لیا صرف ٹائر پہ سنگل لگانے کا. ٹائر پہ وہ سنگل لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے 3 ہزار روپیہ لیں گے یہاں سے آپ کو مین روڈ پہ لانے کے لیے. اس قدر ظلم ہو رہا تھا مطلب. نہیں تو بعد میں پھر ہمیں لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ٹورسٹ نے کہا جی ہماری تو بدقسمتی یہاں پہ آ گئے، ہم تو دوسرے علاقوں میں جاتے، وہاں کے تو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہی بڑا اچھا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا بچوں کو پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی جب کوئی بندہ مشکل میں ہو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ اس کو مدد کرنی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ چیز واقعی آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. آج کے ہمارے اس دور میں نا اس طرف یہ باتیں تو بچوں کی کتابوں میں جو تھی وہ بھی نکال دی گئی ہیں. ہمارے زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ اگر کوئی بڑا آ گیا، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا آ گیا تو آپ بڑے کو رسپیکٹ دیں، اپنی چیز چھوڑیں بڑے کے لیے. جب آپ گھر جائیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلوٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور چھوٹوں کو احترام سے بلانا اور بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی اسلام کے اندر فرض ہے. دیکھتے رہو پوائنٹ میں عبداللہ خان. اللہ حافظ.